is fears, hatred, tanang sakit Ginoo sa tao, labi na sakit sa utok, matalong baba, liog kasing-kasing sa atay, sa baga sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa panit sa bukog sa dugo, chemical imbalance, nervous system, immune system, head to foot. Father, please repair, touch us, heal us in Jesus' name. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, enlighten us, empower us, heal us. Santa Maria San Jose, Padre Pio, uban San Miguel Archangelis, uban ni Saint Camillus, Paul Anthony, all saints, bravos, blessed, please pray for us, be with us, as we honor and praise our Almighty God for this wonderful day. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas, Kapitulo 12, 8 ngadto og 12. Ang pag-angkon ug ang panglimod kang Kristo. Sultian ko kamo, na bisan kinsay magsugi atubangan sa katawhan nga siya kuha, mausab kini ang buhaton ngadto kaniya sa anak sa tao, atubangan sa manghil sa Dios. Apan bisan kinsay maglimot tubangan sa katawhan nga siya kuha, ilimod usab siya sa anak sa tao, atubangan sa mga anghel sa Dios. Bisan kinsay magsultig dawtan batok sa anak sa tao, pasayloon, apan ang magsultig dawtan batok sa Espiritu Santo, dili gayud pasayloon. Kung ikiha kamo nila didto sa mga sinaguga o tubangan sa mga gobernador o mga pangulo, ayaw kamo kaguol kung sao ninyo pagpangatarungan o unsay inyong isulti. Kaya nag-abot na ng panahon, tudluan kamo sa Espiritu Santo kung say angay ninyong isulti. Today, we are remembering Saint Ignatius of Antioch, usa ka bishop and martyr ngadtong 1st century. He was a disciple of John Evangelist. He was appointed bishop by St. Peter, proving himself an exemplary pastor for over 40 years dito sa Antioch during the persecution of Trajan. He was arrested and brought to Rome to be devoured by the wild beast. On his long journey, he confirmed many brethren in their faith and wrote 7 famous letters. He arrived in Rome in 107 AD and was at once hurried off to the Colosseum for the cruel execution. So first lions that were kept starving for several days devoured him immediately. The few remaining bones are presently venerated in Rome. Kini si Ignatius kibaw siya na pagapatyon siya mo nang gida sa padung sa Roma. Apan bisan pa kibaw siya nga hapit na siya pagapatyon padung sa Roma, iyang gilig-on ang mga magtutuo, iyang gisusi, gidasig kung kumusta ang ilang pagtuo. In fact, nakasuwat pa siya 7 ka sulat alang sa mga tao nga iyang gisangyawan, giatiman, giwalihan. Legacy. Bisan kibaw si Saint Ignatius sa iyang coming death, wa kini makapaluya kaniya aron lig-unon ang mga nangaluya. This is it. We are born on this earth to inspire, to encourage, to uplift anyone. Instead, atong idiskurahi ang atong isikatao, ang rason ng ipakatao ka aron mahimo kang inspiration sa uban, mahimo kang ihemplo sa uban, mahimo ka nga encourager sa mga tao sa mong palibot nga nangaluya. This is the irony of life. There are many instances sa itong kinabuhi nga kita pod naluya, nawadag pagtuo, nawadag paglaom, nawadag kadasig. But you know what? Saint Ignatius did
works, extraordinary works, ngano bisan sa iyang dibati nga kakulba kadlok tungod sa iyang kaming nga kamatayon, wa kini makapabugnaw kadiya. Saint Ignatius, do prayers for all of us, for our healing, enlightenment, miracles, wisdom, courage, bravery, in Jesus' name, Amen. People, thank you for your constant prayers, labi na sa mga prayer warriors. Thank you for tuning in. Thank you for listening. Thank you for your loyalty and faithfulness to our ministry. Alang sa inyong kopya sa atong full episodes sa atong mga programa through DVD, order mo or else palista na mo aning atong libro. We are in promotional period, 25 inspirational insights to make your soul incredible. Rest assured, pag inyo ning basahon, mahimong lig-on nindot ang inyong tastag sa kinabuhi. Mutubo mo spiritually. Sa inyong mga kasiklasing appointments, pangutana, pre-intentions, please contact Major 918-714-8435. I would like to express my heartfelt thanks sa mga latest givers: George Adakagampang of Garcia, Filina Abusio na Siraji Machine, Healing Machine na Pinatrol, negosyante ni Vita Plus sa Malinaw, Garcia. Thank you also sa mga nagtabang nato na wala ma-mention, wala nato ma-recognize. Then thank you also to Baby Lecciones with Mando for their faithfulness sa ilang tabang sa atong ministeryo. Yesterday, yapit ko sa pamilyas mga Escobilia na Inida o Gatorre Easter. Thank you sa inyong pag-entertain sa kuha. Gasdivero, thank you so much. O kagabi, dito sagko sa Mayor Salicia, Mayor Along Ayuban, bansang Banay, Baskong Uyuan, iyang wife, akong first degree, kay ang iyang ugangan igsuon man sa akong inahan, the Mayor of Alicia. O thank you also Brinmil Aguilar, thank you for all the favors, pagkaon, clothing, vehicle, everything. Thank you so much. Pagpalain, finances. Nay mall si Agad Chupi, Dias Giuang, mga kastories of Kandiay, pagpalain kayo ng may kapal. People of Ubay, labi na sa mga Romatsilos diya, o mga Builis, uban pa. Ipangmustaw niya ko sa akong kaning kuraparuko, dako gikatabang sa akong paguman sa kolehiyo. Ang resident priest diha sa Ubay, Reverend Father Dodo Builis, ipaabot ninyo ang akong pangamusta kadiya. Pinangga ko na niya for 4 years living sa Conventus Alicia. I would like to express my heartfelt thanks sa mga donors nato. Ijawat once in a while akong ma-recognize ng atong mga benefactors. Kumaring Mildred Abo Natasha Products are available at Altia Business Center. Usas pinaka lowest of presyo ang Altia Business Center, groceries and religious items. Thank you Animos of Ginsularan, kumaring Jing Pagpalain. Fernie Pila Medidas Pariperne is now in other place. Milson Irene Aguilar, do prayers lang Tibok Banay. Ramer Medibitancor, celebrating the 26th wedding anniversary. Anda di Boracay and the Lads Lagaw Grill, do prayers to Madam DC Balderrama. Uban sa Banay ni Boss John. Tony Loris Madira, Tias Pahina, kumusta? Pagpalain. Global 1, Global 2 Beach Resorts, pinakadagang resort sa Anda. Taidil, Lai Crisatan, Jopos, Iron Sign, Inquire, Saltia, Asibis Body Finish Gym sa second floor with Nailos, Ilimuranyua,
Thanks be to God kay si Iljon iyang anak. Tuwa na sad sa laing dapit, working, pagpalain imong banay, uban sa mga anak ng Gigan de Oro, Balinog, Jordan. They are working with me in our newspapers ministry in Mindanao area, pagpalain. Dungmin Salvino, do priyos ang tibok banay, under projects, DQ restaurant sa port area, Nilson Marketing Cellphone Logic as padala na wifi, kumaring nursing, uban sa tibok banay. Very supportive, ha? Labi na sa atong umabot nga outreach and feeding program, pagpalain. Iljalop, kumusta? Negosyante ni Vita Plus Products. Then, Tikulanda Galabo, uban ni Pia Rangki, uban sa Irwadji, provide drinking water. Do prayers ni Pia. Tutulopi sa ulan, dun tuto of na atang. Rosa Sedilio, kumusta? Sinenrinin Turalba, Sisters of Luok, Geraldo Gio Galintis, of Copa Garcia, uban Tibidad Saunia, Titong Sailon, Mukoy Gagampang Ubahib o Maria. Happy 9th wedding anniversary to Angel Christopher og Ilin Mukoy. Siyam na sila katuig silang kaminyoon. Hopefully till death do us part. Merspin mukagod og lubi mo galing bisag unsa wilabot bato Olivera family na Bobby. Manuel Kumita, former captain sa barko. Ngilngig og track record. Dodong lokeng baybay ang Labing Kupos Garcia. Tinuod yun ng baybay lang plido kay gapuyo sa nigbaybay Garcia. Captain Lito, Mrs. Wilma Castulo, ang kasamtangang kapitan sa Trinidad Gindulman. Kumusta pare Lito og Mads Wilma? Uban silang ginikanang buutan Inday Cruz School. Farmers ni Hasindero Gasindera. Dias Bunayag Gindulman. Very supportive sa tuwa. George sila Kagampang, Estrella Asibo, Mimi Saturino, thank you so much. With na ikaridad, Ross Guling Cookies, Fight Mog Cookies and Gold with Crisio. Dia sa Pangdan, Miss Manuel Bantilan, thank you. Tay Mawi, Uban Tiri. Sa imong generosity. Mrs. Nuna Bejalaba, ang Mistisa ni Garcia, Cesar Filina Busio, Captain Lito Sario Bitonio, and Corsi na Paping, tanang mga giduol ni Adelimit of Garcia, please support our advocacy. Voluntaryo na siyang mitabang sa atong ministeryo. Manuel Tercia, Narsing Manuelido, Dabuy, thank you. System of the Parts, Paribert, Lucy Lornelia, ang pinaka-buutan o dako kayo Negocios Garcia, Paribert, kumusta? Burger Store, Luna Tapangan, Berrio Piningamura, Way Paglubad, Kanhi Officials Garciang, Way Pilipilde, Rico Mila Asibis, do Prius tibok niyang banay, yang negosyo. Mando Bibiliksionis, sa Gulen Seksyon, ato register with the Nida Escobilia, atong legal counsel ni. Rustico Pervina Galamiton, Tonino Ragalbi, Uban Inji Sayuta, Wenceslao Bibi Galgo, Dumida Guplo, In Ice Cream Parlor ni Arnold o Ma'am Rosel Naldusa, Jerome Isidras, Tumakin sa Kalipay, Hingog City, uban silang mga barangay officials dia. Kalipay, way problema mo dia kay Kalipay man. Kirikoral Newses, Romjic Raigods, uban ni Pariasinto, yang anak akong kuguson, mo nang akong i-congratulate kining mong banay, and also sa pamangko ni Naipaping si Alma Postanis, congratulations. Apan sanglit, di man nato mada nga mangugos tatanan, mao nang ang 15 unang nagpabuking og kugos. Ay atong unahon. Tay Miguel Manangina Asibis o Pundol pagpalain. Miss and Mrs. Aaron Irabon, Efanyo for the golden opportunity pagpalain. Barang si Suaberta Ukida. Wow, very generous ni. Kada harvest, one sack of rice para sa mga less fortunate, kabuutan. Mr. Clemente Puping Lakri, diya sa Kanipol, labing kayo ni. Gisler Arnel, Wana Makinano, Calix Tamplayo, our latest giver sa ni sila. Na Wana pagpalain ka for your faithfulness to the works of God. Abilog, Gingging Vincent Ampo, Amko Shop, Wilding Basta Putaw, akong silingan diya, bas mga Muslim, Assalamualaikum. Jenjen Risikin, Felix Boniface Riwa of Anda, Animos Ubunga Ilaya, Uban Edita, Milicario Oscar, Ramon de Luxin, God's Will Security Agency, ni Pariber Sabi, ingos Pariber Sabi, ang managers mga security, sa pare.
Kadlaw nigmata namo, ikaw may una namong tan-awon. Malipay sa tano. Kauban na to diri nga broadcaster, Primo de Taypa. Thank you, Primo, pagpalain. Pirigin Alice Castrodes, CEO, Eastern Lending Investors Incorporated sa La Union, pagpalain. Then, thank you so much. Astria Dotaro, Jackson Pinuba, Awario Ericwana Buiba, Sterwana, Jojo Oclida, very generous, mag-ama ni Francisco. Manuel Akang sa Bunga Ilaya, Joel Juliet Tigbas, kumusta Sister Juliet? Lourdes Castro na Lourdes, thank you Spirming Pakapin sa imong generosity. Manuel Mitring Birula, Marcelo Iteria Buseo, former police sa Garcia, tabang nato, retired na ni. Bin Kinsiana Migraso, thank you. Then Bernal family, Roldan Galarion, dispatcher sa series, thank you Bradundon. E&G Mike Luwayon of Ginsularan, Arlene Malakyas Amparo of Ginako, Gida Galulu and family, Philip Lungay of Canulao, Mario Ladulao, Animus Mambuol, thank you. Pideria Asibis, Madwa Norte, Animus of Canupao, thank you. Solano Sima Astistido, then Arcido Tarot, Salutarot, Animus of Pudyong, Galia family, Tidorit, Bibilo Kasukot, pagpalain, Doprios Tutidi, Pidi Abusio and family, usan itong latest giver, mga Abusio, Joseph Catherine Ranyen, Realdo Bilias, with Edna Doprios, Rosta Oclida, Animus of Cansuay Duero, thank you. Vilma Ching Maris, Minimart, Natalia Bernadas, Princess Water Refilling Station, Arnolfo Wakina, Oclarita Misulas Ubay, Lili Anglis Postanis, Toridos Kagata, Arsenio B. Galido, Anel Bibian Umbao, kumusta? 4G and M Trading, DC Paginawan, Nainumdum Kudinyo, Ibib Subiuno, Marcia Cadilinya, mga Villanueva, Bernas Family, Cagayan de Oro, Montono Kay Ukay, Los Loren, Musisa Maquinano, Rosendo Narcisa Ulan of Tubudmar, Puning Alistoliedo of Redad Gindulman, Nicolas Elobido, Lasida Alicia, Isabilo Saning Ulaer, Juarez Family, Victoria Salarda, Julian Guria Ranyen, and Victorina Salarda, and also Hagna Barber and Salon with Teradit Lim. Kagapo nagkita mi mitunol siyang tabang sa itong ministeryo. And Legacy Ticketing Outlet with Sister or Madge Naida Atsas. Ladies givers, mga naminsyon, mga kanhi, you are welcome to come back, including Binji Antona Aklan of Canupao. Ako nagampo, nag-expect that you will continue. Kay ngano, akong principle, dili ako nag-imbitar ninyo to give, to help, kay once and for all, di man ako kaila ning uban. We have also silent givers nga di nagpaila here in Hagna. Thank you so much. Pagpalain. So sa tanan mga nagtabang aron mabugi ang atong ministeryo, may the blessings of the Almighty Father be upon Tulupio. Ang indot ani, you are working, you are having your businesses, you are roaming around, busy mo, then we, in our ministry, nagampo para ninyo, kami, ang inyong mga prayer warriors, sa mga adlaw-adlaw ng struggle sa kinabuhi, ngano, importante na, aron masayon ang inyong pagpanaw. Maunang, all of you, Catholic ug dili, are welcome to join us, to be with us, to support us, to help us. By the way, those who are interested for the retreat sa Oasis of Love, contact me, or Nailing Bayhon, or Nailinda sa Isdaan, please, or else, kadtong gusto mo tabang sa atong coming out is Antipolo Garcia, next week, please, drop your helps here, kay kana iuli na sa Ginoo, sobra pa sa inyong mahakgom. Trust, pagsalig, mao itanawos Ginoo kung sa inyong paghatag kinasing-kasing ba. Salig ba mo ang inyong gihatag moabot kinangadtos mga kabataan. In behalf of this ministry, rest assured, tanan ninyong ihatag ato ginang ipaabot ngadto sa mga tao nga nagidanglan. Tanan nag-abli og TV, radio, wherever you are, may the blessings of God be upon Tulupio. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa admonisyon ni Kristo. Jesus admonish
the people in his time, miyon si Kristo, kung inyo kung ang kunon atubangas mga tao, ang kunon tamo during the judgment day, in the judgment arena, because Hebrew 9:7, it's one of us will face in the judgment arena of the living God. O kadtong tao nga ikaulaw ko, at the end, ikaulaw ko sab kining tawhana during the judgment. Take note, John 4:6 means si Kristo, I am the way, the truth, and life. Meaning siya ang maghukom, siya ang magpili. It's only a presumption that St. Peter will become the gatekeeper if we will be in heaven. Anyway, this is not an official teaching of the Roman Catholic faith. Di na mabasa sa Biblia. Anyway, he was the first pope, kitagag Yahweh, Matthew 16:19, Isaiah 21:22 rather. Yun ang Isaiah 22, ang Yahweh means authority. But you know what? In the judgment day, dili San Pedro may magpili o kinsay pasudlog, dili. Ato ra ng mga sugilanon, ato ara ng una-una. That's only presumptions. I don't think so if it is written as one of the doctrines or one of the official teachings of the Roman Catholic faith. No. As far as I'm concerned to my constant research studies, di na panudlo, ato ra ng una-una. Jesus Christ will become the judge. Jesus Christ will become the gatekeeper if you are fit or not to inherit the kingdom of the living God. John 4:6. I do believe ang mga angeles santos na kaubang Kristo beside him watching, looking on you during the judgment day when Jesus Christ will judge you if ever you are capable or not to live with Him in eternal life. This is it. So, padili dahil San Pedro may muhukom, tao. Dili tao, kundi si Kristo. Mao ni ang tinuod. Mao ni si Kristo, kung inyo kung ikaulaw sa adlaw sa paghukom, ikaulaw tamo. Kung inyo kung ang kunon atubangas mga tao, ang kunon tamo during the judgment day. Why Jesus admonished his disciples? Why Jesus admonished the people in his time? Why? Tungod kay kaniadto manggod. Kinanglan nga ilag yung iproklamar. Not only before, but even in the present time, nga kinanglan yun imong iproklamar si Kristo ngadto sa mga tao. You are born to proclaim Jesus Christ like John the Baptist. He was here on this earth as introducer, as master of ceremony. Si Juan the Baptist was born to inform the public who is Jesus Christ. Mo nang sa Luke chapter 3, mingon si Juan, ako ang nagsinggit sa kamingawan. Yang gipaila si Kristo sa mga tao. In the same manner, kita sad sa atong tastag sa kakinabuhi. Gidasig, gi-inspire sa Dios. We are born for that purpose. In fact, the real meaning of being a Christian is to let other people know who is your God, who is Christ. Or else to lead other people toward Christ. Mauni ang pinaka-bottom line, essence, being a Christian. Isip usa ka Kristiyano. Atong dalo ng atong isikatao, ngadto kang Kristo aron sa makailang Kristo, or else atong tudluan ang ubang mga tao nga makaila kung kinsa si Kristo. But you know what? Before, there were people who were afraid to tell who is Jesus Christ. Why? Kay punggutag liog, batuon, patyon, they will be killed kung ilang itudlo sa mga tao kung kinsa si Kristo. Like what happened? Si Pablo, originally, usa siya ka manglutos. May na lang sa Acts chapter 9, gibutaan sa Ginoo. O dito nakaamgo siya when Jesus Christ spoke to him, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako. Mingon si Saulo, kinsa ka? Ako si Kristo. Imong gilutos sa akong simbahan. Moningon sa Acts 8:1,
ang Iglesia Katolika sa Jerusalem nakasinati og mapintas nga mga pagpanglutos. Ngano? Suko mas Pablo nga gisangyaw sa mga tinun-an sa mga disipulo ni Kristo, sa mga converted pagans into Christianity kung kinsa si Jesus Christ. Mao ni rason ngano si Pablo got angry sa mga tao, iyang gipang priso, gipang patay. If you know who was Paul at the time, mimo, it's amazing is Pablo. Usa siya kabatid nga magtutudlo sa balaod Judeo. He was a Pharisee. Acts 5, tinun ang Gamaliel, one of the greatest mentors in Paul's time. But at the same time, naimong killer si Pablo. He was a criminal. He was a persecutor. Why Paul did it? Because Paul got angry to the people nga magwali kung kinsa si Jesus Christ. Sukos Pablo, not only Paul but the authority of the Jews, kung ilang madungog kinsay nagsulti about Christ, ilang prisuhon o di mo to putlagliog, kung di mo to patyon, ituwas liyon, lutuson, ingana ka delikado, ingana ka risky, ingana ang kiyos kung imong itudlo si Jesus Christ sa mga tao before. In our modern times, not all places but only some places on this earth, once you will talk about Jesus Christ, you will be beheaded, you will be killed in some parts of the world, but not in all places. Why? Jesus Christ is already accepted by majority of the people on this earth, but there are remote areas on this earth na dili pa sila makadawat ni Jesus Christ. Mo'y rason kung musulti ka kung kinsa si Kristo, pagapat yun, putlagliog, ihawon, torturon, mo ni metabo sa ubang dapit. Ingana ang nitabo kaniadto during Jesus time, kinsa tong magtudlo sa iyang pangalan, magwali about Him, magsangyaw sa iyang kagamanan, sa iyang pagkamesiyas, patyon, punggutag liog, kantsawan, bugal-bugalan. Mao ni sa Matthew chapter 5, 10-11 upward, bulahan ka kung gibugal-bugalan, gipasipad-an, gipakaulawan, tungod sa imong pagsangyaw kang Kristo, tungod sa imong pagtudlo sa maayong balita. Mingon diri, bulan ang gilutos tungod sa pagsul sa kabuton sa Dios, kay may sakop sila sa paghari sa Dios. Bulan kamo kung bibiayog daog-daugon sa mga tao, butang-butangan sa tinang matang kadautan tungod sa inyong pagsud kanako, paglipay ug pagmaya. Kay dako ang ganti nga gidagana kadinyo dito sa langit, kingon sab nila pagpasipala ang mga propeta kani. 1 Peter 4:12, it says, mga minahal ko igso, ayaw kamo kay bulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kinaisipan nga talagsaong butang nga nitabo kaninyo, paglipay, hinuon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo aron magmalipayon kamo, inigpadayag na sa himaya. Bulahan kamo kung gipakalawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo, kahit kini nagpasabot lamang nga may mayang espiritu, ang espiritu sa Dios anaa kaninyo. Kinahanglan nga wala sa kaninyo nga mag-antos tungod kay siya mamumuno, kawatan, malapas balaod, gabtan uban, apan kung nag-antos kamo sa inyong pagkakristohanon, ayaw ninyo ikaulaw kini, pasalamati noon ninyo ang Dios nga kamo mga Kristohanon. 1 Peter 4:12-16. Kung nag-antos mo for following God, for doing His will, for proclaiming Jesus Christ, for being a Christian, rejoice! Filipos 4:4, rejoice in the presence of God. Pero kung nag-antos ka tungod sa imong daotang gibuhat, naulawan ka, tungod kay you are addict, you are put in jail, gipriso ka, or else you are salvaged, you are killed, or nagbunga ang di mo maayong gibuhat, nauwaw kas katilingban, para nako, way lami ning nauwaw ka tungod aning bidyang gibuhat.
kung gipakaulawan ka tungod ni Kristo, tungod sa pag-alagad sa Ginoo, rejoice. Pero gipakaulawan ka for doing the wrong things, you deserve it. Strictly speaking, that is the consequence, because gala sa city, what you sowed is what you reap. Pero kung nagsunod ka sa Ginoo, nag-alagad ka niya, pakaulawan ka, bugal-bugalan ka, rejoice, be happy. Ngano, tungod kay mao na gini ang pattern sa mga taong musulod ni Kristo, dili sayon, dili lalim. Nabito na sa kanta, dili sayon ang pagsunod ni Kristo, daghang tunok, daghang babag. Right? It's not easy. Some persecutors, nas imong suds balay. Some persecutors, imong silingan. Some of the persecutors, mga tao sa palibot. Some of the persecutors, kauban imong religious group. Some of the persecutors, kauban imong faith, kauban imong denominasyon, kauban imong sa simbahan. There are many persecutors around you, pero di ay pinakangilngig na persecutor sa kinabuhi sa tao, ang imong inner self. Kung mauna galina ang mo persecute nimo, your own self, your own will, your own thinking, your own emotion, kung kini mao'y mo persecute nimo, mo ang pinaka-hardest battle in all battles on this earth, compare sa external persecutions na imo na sinati. The hardest battle, the hardest persecution is your inner persecution. Why? If you have an inner persecutors, if you experience inner persecutions, tungod kay imong una-una, imong pagbati are opposing you for the good things nga imong gibuhat, it will lead that you will deny God in your individual existence. It will lead nga di nakaganahan mo tudlo Ginoo, di nakaganahan mo wali pag Ginoo. Ngano, you are defeated by your own inner persecutors. Mao ni ang pinakahadlok kung mapildi ka sa inner persecutors sa imong kinabuhi, imong fear, imong negative thoughts, negative emotions, imong depressions, frustrations, kining di nimo maayong experiences within, the troubles within you, the disorder within you. Kung kini mao gani ang maghari, and if ever you are defeated with regards to these inner persecutors of your individual life, di nakagana mo padayon. Mauwaw ka magisgot og Ginoo kay negative ka, madlo ko bugal-bugalan. Di na ka magsangyaw sa Ginoo kay ingnog nadaot na imong pangisip. Mao na tuloy. We heard this before, nga kung magbasa kag Biblia, mabuang, I'm reading the scriptures already for 16 years. Sakto man kong utok, paminaw gali na ako, may samot kong ka-bright, so to speak. Paminaw gali na ako, may dugang nga akong wisdom, because I have made my further studies sa teolohiya, sa Skriptura, so to speak. Yung sila makabuang, anyway, nabuang yung pagpangalagad, kay taliwa sa daghang mga di maayong nagian sa kuha, part of the game, part of the process. Kung makasugakod ko og dili, I was tested many times, I was tempted many times, I was put in different trial circumstances nga di maayo in my existence, in my journey on this earth. This is it, part of the game. Mao na kung nangalagad ka, na yung mga persecutions, na yung mga mabugal-bugal sa imo, na imo tiras imuha, part of the game. Do not make it as a big deal. Consider it as what? A did matter. Ididma na. Didma means did matter. Ayaw na pansina. Before, pansino na ko na. Present day, never. Wanay katabang sa kuha. This is it. When talking about this, yung Kristo, kamo, pag inyo kung ikauwaw, abantay, admonisyon ni, paimangdo ni, painumdum ni, kumbaga, memorandum ni Kristo to the people in His time. Pag ikauwaw ko ninyo, inigukom, tingil ta. Pero di ko ninyo ikauwaw, inyo kong isangyaw, inyo kong iproklamar, bisag patyon mo, torturon mo, bugal-bugalan mo, if you will experience different criticisms, negative comments, I will accept you in heaven. Jesus is the gatekeeper. John 10:16. Ingon si Kristo, ako ang magbalantay sa makarnero, ako ang makaablis pultahan.
Why lain? We have no teaching nga si San Pedro. We have no teaching innocent. No, even Mary is not the gatekeeper in heaven. I would like to clarify, only Jesus Christ. I do believe since Peter, Mary can recommend, my son, Jesus Christ, kining mga tawana, ang ayaning atos langit, please, they can recommend through their intercessions, through their prayers. They are doing it for you, for all of us. Revelation 6:9. Every now and then, they're praying for all of us, headed by Mary in heaven. Pero the gatekeeper, the saver, the one who can declare that you are fit or not, Jesus Christ. Believe me. Muna kung imo ikawaw ang gatekeeper, ikawaw ni Mus Kristo, mahadlo ka magsangyaw about Jesus Christ, there will be a consequence at the end. Monay gitawag og unsa gali imong ipugas, mag-ani gyud ka. Monang si Brother Edsel sa daghang di maayong nitabo, sa daghang mga oppositions, persecutions, condemnations, negative accusations, negative comments, kabalo mo, wa gyud ko muunong, wa gyud ko muundang, wa gyud ko mo give up, wa pug ko maulaw magisgot sa pagtulunas Ginoo, wa ko maulaw musangyaw kang Kristo ninyo. In fact, Romans 1:15, 16, 17, the gospel of Jesus Christ. Jesus Christ is the gospel. In reverse, the gospel is Jesus Christ, the power of God to transform each one of us. I'm preaching Jesus Christ every day, as well as I'm preaching His gospel. I'm preaching His gospel that is the same that I'm preaching Jesus Christ. I'm doing it every day, preaching the gospel. In the same way, I'm preaching Jesus Christ every day, without fear, no matter what. Although I receive different criticisms, accusations, bugal-bugal, bullying, I experience different bullying, different bullies in my life. Mga pagtampalas, suway ko na. Pero you know what, kining tanan, wa ni makapahunong sa kuha. Sa akong gugmas Ginoo, sa akong pag-alagad niya. Muna gingon sa Romans 8:35, ingon si Pablo, unsay makapaundang nato sa tong gugma ni Kristo. Persecutions, kasakit, pagsulay, katalagman, sakit, ingon si Pablo, nothing, wala. Mauna, if your faith is strong, if you have a big conviction, strong conviction of your faith toward God, kung ligon ang imong pagtuo, kung dako ang imong gugmas Ginoo, kining tanang mga persecutions nga imong masugatan along the road, bugal-bugalan ka, pasipad-an ka, are nothing, cannot affect you, wa nay mahimo nimo. All these persecutions, all these oppositions, all these negative happenings in your individual life are nothing, cannot stop you, di na makapahunong. All these forces have no power to trap you, to interrupt you, to hold you, to block your way in serving God. This is it. Once ang imong faith, ang imong conviction, nga unsa imong gibuhat sakto, once ang imong pagtulig-on, ang imong gugmas Ginoo buo, bisan pagunsaon kag babag, dili gyud ka mundang, dili gyud ka mo give up, dili gyud ka mo surrender sa imong kinabuhi. Ang pait man gud nato pag mga lagad, we have two persecutions nga ato masinati, external persecutions and internal persecutions. You will be persecuted by the people around you in events, circumstances, in experience sa imong kinabuhi. But there will be times sa imong kinabuhi ngang imong inner aspect mao punay mo persecute nimo. I-discourage kas imong pagpati, mo feel kag frustrations, depressions, mo feel ka og inferiorities, insecurities, mo feel ka nga down ka, why gana, kini mao ni ang different persecutions. Mo nang beware of these two kinds of persecutions, physical persecutions or internal persecutions, external persecutions or inner persecutions. You will experience all these kinds of persecutions in your life, individual of you. Fear, anxieties, makabalaka, kaguol, doubts, mao ni mga internal persecutions. Nganong mahitabo ni sa kinabuhi? Because Satan is using all these
kinds of persecutions in order to stop you, in order to hold you, not to continue in your fight, not to continue in your endeavor in serving God, in order for you nga mo-down ka, mo-surrender ka sa imong unsay maayong gisugdan niining kinabuhi. Munang, hold on, behold, people of the living God, ayaw mo give up, ayaw mo quit, ayaw mo surrender. Winner never quits, quitter never wins. Kay matod sa Matthew 24:13, ang makalahutay lamang, mao lamang ang makadawat og ganti niining kinabuhi. Ang daganan sa yawa pag mo give up ka. Ang daganan sa yawa pag mo tolerate ka sa mga persecutions, either external or internal. Ang ilanan nga napildi ka na, miundang ka sa pagtuo, miundang ka sa pagwali, miundang ka sa pagsimba, miundang ka sa pagalagad, miundang ka sa pagpamati sa nindot nga programa sa Ginoo. If you are quitting, that is a concrete parameter that you are now defeated. Satan is victorious in your life. Do not permit Satan to become victorious. Instead, be victorious sa imong kinabuhi by the power of the living God. Mao nang ilanan nga napildi ka siyawa, miundang ka, surrender ka, wa na ka mo padayon, kapuy na ka. Kadungog lang kag gikomentaryohan kag gamay, gibugal-bugalan ka for what you have done sa simbahan, wa na ka, adi na ko. Miundang mga brother, sister, gibugal-bugalan ko. Di na ko ganahan kay wow. Gipakawawan ko nila. See what happened? Why? Sa bag-o pa, we are very active in different religious organizations. Mo ni gitawag og ningas kugon, pagtubos kugon, daganis farm saltia. Before karon wa na. Murag agunoy, tinghagunoy, ting cover crop aron dagana, inig kamatay hurutsad. Mo na tanang religious organizations apilan pagbag-o pa, kadugayan kay makasinati may kag bugal-bugalan ka, libakon ka, daoton ka, pakasadon ka, may buong ka, wa na. May buong ka, nganong wa na mo, alagad, nagpalayo, gamay lang bikil, between sa ministro o sa sakop, wa magkasinabot sa religious nilang groups or sa ilang patakaran, sa ilang organisasyon, di napakita. Do you think that God is happy watching you if you have that kind of attitudes? Take note, usas trabaho si Yawa, injikan ka ni ining inner persecutor sa kinabuhi sa tao, kining pagkaluuran. Kung luuran ka sa imong pagpalagad mo nang niundang ka, that is a proof that you are immatured. Di ka matured, but immatured. Pag muundang ka, musurrender ka, this is it. Ako, sus, kung isgo tag-angay ko mangluod, dagan kong angay pangluuran sa tao, sa Ginoo ba, o sa bisan kinsang taos kong palibot. Pero, ang pagpangluod, wa na'y lula sa akong galaman. I defeat already this kind of persecutor within me, ang pagkaluuran. Discouragement, I experienced that many times in my life. But I defeat already this persecutor within me. Kining pagka-discouraged, pagka-depressed, pagka-frustrated, ako na ning overcome. I overcome by the power of God. Nining tanang persecutors ganiya sa akong galaman. Outside persecutors, external persecutors, mga komentaryo, bugal-bugal, tanan nimong gibuhat, bantayan. Daw, there are many CCTV cameras that are following me wherever I go. I am monitored by some people because I am an artist of their lives. Nahimo kong artista sa ilang kinabuhi. I'm very thankful to that point sa kinabuhi sa kuha nga nahimo kong artista sa uban because they're always monitoring me. Okay ra ng monitoring uban. Asa ka brother, sa imong gibuhat ron, gutom ba ka, pasmo na ba ka, na ba kay kwarta diya. Okay na, pero i-monitor ko niya ang bantayan unsay sayop, tapos ako mahagba, tapos ma-down. That's another story.
Pero bisan pa sa ako mga nagian nga di maayo, kining pagpangluod, discouragement, frustration, wa niluna sa kuha. Why? Because I am very proud nga nagwali ko ni Kristo. Kung proud ka nga nagwali ka ni Kristo, si Kristo po, proud di mo in the judgment arena. This is not my statement. I am not threatening all of you. No. Wa ko mangulga sa inyo but I am just speaking the truth. Probably if you are not proud with Christ, about Jesus Christ, if you are not proud His church, the Roman faith, if you are not proud of your belief, being Catholic believers, kundi ka proud, wa malagi ko siluting Jesus Christ, brother, wa malagi ko problema, okay naman akong kahimtang. Yes, of course, because ako mismo, I do believe. Why silot? Samtang buhi pa ka, tanang di maayo, reminders lang na, Hebrews 12:6-7, the real judgment will be done in what? In the second life. In the judgment arena, kanang humanatanan, atubang na kalidto, adtong tinuod nga judgment, adto ang punishment, adto ang reward nga tinuod. You got me? This is it. Manang, ang point nako, my dear people, proud ba ka sa imong pagsulti kung kinsa si Jesus Christ? According to Matthew 18:19-20, 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. Maninindot. If we are agreeing together each other for what we're asking for to our living God, it will be granted because united prayers are powerful. Ang hiniusang mga pagampo gamhanan. Mura nagsilig, usa ka kod, way gahom. While kundaghan ang kod, itapok, ligon. This is the same with our united prayers. Powerful, gamhanan. Mo nang di ko matingala, pag mag-iusa tag-ampo during prayer meetings na milagro panalangin because that is biblical. Anyway, it does not mean nga kung mag-ampo kay karang usa, Matthew 6:6, suslawa pag-ampo, dunggon kas Ginoo. Wa na magpasabot kung ikaw ra di dunggon. Dunggon ka, pero mas maayo mang naiusa ang atong pag-ampo. We're agreeing together. Kay kung at the time na kay kasaypanan, ang imong kuyog, balaan, tarong, at the time, ang iyang pabor, mapiskan ka. Kung nagiusa mag-ampo, ang imong kuyog sa permitting sa grupo, nga gibless, piskan ka, kay naamang ka niya ng grupo. This is the same, padadaan kong pagkaon dire, makaambit ng ako makuyog dire, sa San Miguel Compound. And it is happening many times. Pagpadadaan ko dire mga gifts, pagkaon, ako nang ipangapod-apod. Mo na akong gi-practice. Ngano, kay naamang ko dire, napiskan sila. Nga naka-powerful ang pag-ampo nga nagkayusa. Mo na, dapat di ay kung magtapok ta, si Kristo may atong isgutan. Si Kristo may atong imong topic. Si Kristo mao ang himuo nato nga good issues sa atong mga meetings, encounters, sa atong mga tapok, gatherings. Pero you know what? It is contrary to what happened in the society. Ngano, tungod kay dagang higayon, we don't want to talk about Jesus Christ. Kumbaga, gipuan na tagisgot sa Ginoo. Kumbaga, mauwaw ta, magisgot og Ginoo. Kasoy mo ana, mauwaw ta magpakita sa tong faith, mauwaw ta magpakita sa atong conviction, mauwaw ta magpakita sa atong gituan. In fact, sa upas, mauwaw manguros in public, mauwaw manguros bisag asa ako. I have many friends, Muslim, I made a sign of the cross in front of them many times. Kaya naman ko yung mga amigo Muslim niya, mag-drive kong motor, before kong larga, kaya ako mananaanda, manguros ko. May Muslim tubangan. I don't afraid. I don't care. Then, wa po sila ma-embarrass because they know nga mauni akong conviction. Masakay kong sakyanan, public buses, vans, heroes. Wherever I go, akong gipakita nga usa ko ka Kristiyano. There were times in my life, si ko gamit og kanang kurus tang dagko diri. Akong isuot na, wherever I go, pagpaila ka, Diyos nun ko. Sometimes we are ashamed
to show our identity, being a real Christian, being a religious person, being a servant of the living God. Sometimes we're ashamed to tell other people that you have God in your individual life. Sometimes you are ashamed to proclaim to the world na ikaw alagad sa Ginoo o ang Ginoo mo imong gilagaran way lain. Ako nagtuo, God called me in this ministry. Bisan sa akong pangidaron nga batan-on pakaayo according to other people. Tinuod ba pod? Ngano, to remind all of you people nga dapat di nimo ikauhaw ang Biblia. Wag na ako gikauhaw ning Biblia. Wherever I go, I speak. I talk about scriptures. Opportunist ko. Wherever I go, I talk about the gospel. Wherever I go, I talk about the words of the living God. Wherever I go, I tell people, kinsa si Kristo nga akong gilagaran. Ingana ko ka-proud sa Ginoo. Ingana ko ka-proud ni Kristo. Ingana ko ka-proud isip Katoliko. Ingana ko ka-proud isip usa ka binunyagan. Ingana ko ka-proud isip usa ka ebangelista. Ingana ko ka-proud isip usa ka magtutuos Ginoo. I'm proclaiming the gospel. I'm proclaiming Jesus Christ. I'm preaching His words. I'm preaching every day. In all means, in all portals, sa modernong teknolohiya. Unsa pay wa na ito magamit, I have in satellite, I have in internet, I have in book, newspapers, DVD, I have in radio, I have on television. All modern technologies I'm using. We have also our cellphone ministry through texting kung may mga problema, or else sa atong satellite, makita na sa cellphone sa Cebu. All modern technologies atong gigamit just to propagate the gospel, just to proclaim Jesus Christ to the people. Ingana ko ka-proud sa akong giwali. And I know, wa na malilong sa inyong alimpatakan. And I know, wa na malilong sa inyong galaman, sa inyong palumduman. I know God is calling me for this mission, for this ministry, to remind all of you nga dapat proud mo magkinaunsa sa pagtudlo, pagwali, pagsangyaw sa pagtulas Ginoo. Whatever nga mahitabo sa inyong pagpangalagad. This is the reason. This is my reflection. God allowed in the past nga may tabo sa kong kinabuhi ang di mga maayo in serving Him, in doing His will, in proclaiming the gospel. I came to the point before. I am not repressing the ones in the past. I am just relating to you the truth. I came to the point before. Listen to me, people of the living God. Nga daw ako'y sad-an sa akong pagwali sa maayong balita. I misunderstood before. Nga dautan ang akong pagsangyaw. I misunderstood myself ng akong gibuhat. Nonsense, useless, nothing. Niabot na sa kong point. Niabot ko sa point nga sama na. Akong gika-istorya ang akong kaugalingon in solitude. I talk to myself alone in Kuidsel. Mura magway klaro na imong gibuhat. Mura magsadaan ka sa imong giwali. Di maayo sa imong gibuhat. You know what? I experienced nga maibot ko sa point. I came to the point that I condemn myself. Kasuway ko na before. And I prayed to God, Lord, please, ug mahimo, return me sa unsay akong kinabuhi in the past. Simple nga magwali, naglakaw-lakaw, nagtudlo, niabot ko sa point, nahangyo ko sa Ginoo. Nga ibalik niya ang akong kanhing ministeryo when I was in Alicia nga simple, ordinaryo. Sa naka-experience kong kagubot sa akong kinabuhi, sus, Ginoo. Pero, you know what? I misunderstood myself. Kaya ang yawa mong idsel, bitaw, sayop to imong gibuhat. Sayop. Di to maayo imong gibuhat, di to maayo. Kung hungan di kasi yawa, aron maniskurahi ka. I talk to myself, I heard the voice of Satan in my mind, in my ears, in my heart, talking, Idsel, you were wrong, stop. I heard that. But God told me before, Idsel, keep up. Get up. Continue. Do not wait. People will approve you because I am approving you already. I choose you. Like Jeremiah 1:5, ingon ang Ginoo kang Jeremiah. I read that.
Jeremiah, wa pa ka may mugso, gipili ko na ikaw propeta. This is my belief. When I read this passage in the Old Testament, ang akong energy mibalik og saka, mibos ang akong stamina. Ninumdum ko before di ko na mugso, because God speaks through the Bible. Do you agree with me? If you have problems, if you are depressed, read the Bible. God will speak to you. Because Hebrews 13:8, God before, today, and in the future, still the same God. God is the same yesterday, today, and forever. Mao na kung nakay problema, nakay pagsulay, read the Bible, read the scriptures. Ngano, if God spoke to the people in the past, He will do it for you. Not directly, but there are people nga gika-istorya skill directly, mga mystics, mao na mga mystical events. But this is my conviction. God talks to us through the scriptures. Pagbasahon nimo na, unsay ang gisultis tao kaniadto, champions of the scriptures, champions in the past, He will speak it the same to you. Mao na kung depressed ka, problemado ka, read the scriptures. Ayaw ka wow. Ayaw ka hadlok ka, bugal-bugalan ka, nagbasa ng Biblia, nundog na. In fact, there are people who are bringing Bible, ilang pangalan, dili nga nila, Edsel langan, Brother Edsel. Pag nagli mo aksog wali, ang ipangalan, dili ilangan, Brother Edsel. Pag kita gali sila nga sigkuyog sa ako, di na ilang pangalan ingan, Brother Edsel. Wherever they go, they Brother Edsel. See? I don't know, dinios na or bugal-bugal na. In a way, dapat dili na patulan, kay I heard this many times nga nang nitabo, ang mga tao nga si kuy-kuy sa kuha, ang ilang pangalan, Brother Edsel na, di na ilang original name. See? My dear people of the living God, mao ni ang akong point. God allowed me ngano, nga makasinatig di maayo sa akong pagwali, pagsangyaw, kay kun mahimo kong victorious, I am credible enough, I am entitled, I have an integrity to tell you, survive mo. Sama sa akong gihimo. Padayon mo, ayaw mo kadiskurahi, ayaw mo kaluya, ayaw mo kadlok. There are people who are opposing me, but I know God is not opposing me. He's happy for what I have done. Now, the question, whom to follow? Whom to obey? God or these people? Kaya matod sa Luke 6:26, ingon si Kristo, alaot ka kung ginadaig ka sa tanang tao. Meaning, sa imong pag-alaga, di kita nan uyo nimo, bisag unsa nimo kabuutan, bisan sa kagwapo na ko, di man tanang may gwapo mga kabrad, pero di kita na may gwapo ko. See? Somebody told me, kini daw panday, di gina mo approve sa ubang panday. Anyway, kita kadung sa kung nay panday nga mobilib, maayo bitaw na siya. Pero by principle daw, ang usa ka panday di gina mo approve sa agi sa kapanday. Ngano? Kay iyang gituan nga mas maayo pa sag agi nining maong panday. Pero kadungog kog panday nga ni angkon nga maayog agi tong iyang amigong panday. Kadungog sa kuana, but there are also pandays, carpenters nga di mo angkon. Meaning, bisan sa kamaayos agi sa usa ka tawo, di kita tanan mo uyon, di na tanan ganahan, pangitaan ginagbikil. This is it. Pero, you know what? Quitting is not an option. Giving up is not an answer. Di na tubag. Di na option. To stop in doing the right things is not the solution. Meaning, why option ng pagpangalagad? Di pwedeng mo ikapahoy sa kubrad. Kikapoy mo kubrad. Nguwa mo kung mag-isgot sa Ginoo, brad. Bugal-bugalan mo ko. Ayaw, ana. Kumbaga, atong vernacular word, pabagag dagway. Kining mga lagad kas Ginoo, believe me, pabaga og naong sauce. Og pabagaay dagway, usakwana. Pabagaay og pagbati, usakwana. Nganong ako ning giantos, ang kaulawan, persecutions, kay proud ko nga nagwali kang Kristo, uwa na ako sa gikauwaw.
Yung Kristo kamo, ikauwaw gali ko ninyo. Sa hukmanan ta magkita. Ninumdum ng kumonsenyor Orencio Hubak, mayon siya, sa dakong kurus ta magkita. Mao po yung Kristo. Nga ko ninyo kung ikauwaw, if you are not proud in telling me, in proclaiming me, in sharing me to other people in order that I will be known to them. Magkita ta sa hukmanan. Munang may question tulupiyo, are you proud? Sa imong gituang Ginoo, proud ka? Are you proud nga Katoliko ka? Are you proud nga binunyagan ka? Are you proud nga nagsulod ka ni ining maong ministeryo? Ako nagtuo ko, someday somehow, or else there will be a day nga kamo mingon, I am proud being a supporter of the ministry of Brother Edsel. Moabot ng adlaw. Ngano, ang akong gituan nga kanang adlaw moabot tungod kay inyong nakita unsa ko ka proud sa Ginoo nga akong giwali. I am not ashamed in proclaiming the gospel, in proclaiming Jesus Christ, in proclaiming His words, in proclaiming the doctrines, teachings of the Roman Catholic faith. Proud kong Katoliko ko. Although amigo nako ang mga pastor sa laing pagtuo. In fact, once a time na ako'y mga meetings sa ilaha, encounters with them, I talk to them. But no more arguments. We talk issues nga makaunite sa akong belief ug sa ilaha. Pero ako may principle, proud kong Katoliko ko. I'm happy here. Proud ko nga ebangelista. Proud ko nga magwali. Mas proud pa ko. In fact, I studied law, pero I found out, mas proud ko nga nagtuon ko sa kasulatan kumpara sa balaod sa yuta. Kalipay na ako magisgot sa Biblia from morning until evening. Ingana ko. Kapanatag ang kaluuban. I am very proud sa unsay akong gihimo matagadlaw in doing in the vineyard of the living God, in working in His vineyard. How about you people? I'm here today. This is the message of the gospel. Diyos Kristo, ikauaw gali ko ninyo, kita-kita tas hukmanan. Kung tinawhanon ba nga pagka-istorya ba? Diyos Kristo si Bangilyo, kamo, ikauaw gali ko ninyo, abantay mo, kita ta sa paghukom. Pero di ko ni kauaw, adto sukmanan, patilawon tamog langit. Si Kristo ba, murag tinawhanon kaayo nga pagkasulti, no? Ako rin itagaag kulor, kaya di man madungog ang tigog ni Kristo. Ako ning hatag og kulor, yung Kristo. Pag inyo kung ikauaw, kita ta sukmanan. Pero inyo kung isangyaw, di mo mao sa kuha, magpakamatay mo sa kuha, langit inyong padulngan. See, to be good at pace, Ephesians 6. Pag maghimo kag matayo for God, for others, you will receive rewards. This is biblical. Saint Lorenzo Ruiz de Manila, when we went to Japan, Japanese persecutors, assassinators, or assassins, rather, ingon, saman, Lorenzo, freedom or death, kamatayon. Deny your God, ingong mga Japanese, ingos Lorenzo, bisag tagaan pa ko nimo, o sa kalibo, 10,000, sa kamilyong kinabuhi, palabihan kong mamatay, kay silimod na ako ng akong Diyos. Wow! It's amazing. Pilipino, first Saint Martyr, San Lorenzo de Ruiz, mura pong San Pedro Kalungsod. Ipangpatay na, pwede mo ikyas, wa mo ikyas. Di-embrace death. Ilang gi-embrace ang kamatayon. Kaysa ilang talikdan ang Diyos. Ako mismo, my conviction is always reminding me nga if there is an opportunity to die as a martyr, patyon ko, pusilon, lungguan, ituwa og leon, I will accept it. I will embrace that kind of death sa akong kinabuhi. This is true. Sinabi ko na, tutuhanin ko yan, mga kapatid. Ngano? Gusto ko na ako'y word of honor not only to anyone, labi na sa Ginoo nga akong gilagaran. Are you proud? Katoliko ka? Are you proud? Nga magwali ka? Are you proud? Nga alagad ka? Are you proud? Nga leader ka? Are you proud? Nga ministro ka?
Proud ba ka sa unsa imong conviction gituan? Sa unsa imong Ginoong gilagaran? Proud ka? Ako proud ko sa Ginoong akong gilagaran. Proud ko, di ko mauwaw. Di ko mauwaw magisgot og Ginoo. Ngano? Ang Ginoo kong giwali buutan, gamhanan, tag-iyang milagro, tag-iya sa tanang panalangin, tig-ayog masakiton. Mo ni Ginoo kong giwali mo nang di ko mauwaw musangyaw niya. Di ko mauwaw mo introduce niya. Di ko mauwaw nga mahimong iyang spoke person on this earth. Di ko mauwaw nga nahimong mouthpiece niya on this earth. Kay mao ni Ginoo kong giwali. Ang Ginoo kong giwali buutan, gamahanan, milagroso, tag-iyag, panalangin, makadato nimo. Manghatag imong ideyas unsa makakwarta ka. Unsa pa mo sinso ka. Ang Ginoo mutabang kung nakay daghang utang. Ang Ginoo kong giwali mutabang sa imong negosyo, mutabang sa imong mga anak, mutabang aron ka moasinso, mutabang to fulfill your dreams in life because God is the fulfiller of all our dreams in life. Mao ni Dios nga akong giwali, di ko mauwaw mutudlo niya. Wa ko'y ko kahadlo, ko kauwaw nga muwalis Ginoo, kinsa siya, buutan siya. Mahal ka niya, pinangga ka niya, anak ka niya. Mo ni Ginoo kong giwali everyday. You got me? Ikaw, say pagtanaw nimo sa Ginoo nga akong gintroduce, di ba buutan? Di ba gamahanan? Di ba ang Ginoo kong giwali matag adlaw? Milagroso, di ba? Dugar kang gimilagruhan, dugar kang gipanalanginan. Di ba ang Ginoo 1 Corinthians 1:9 is faithful? Di ba ang Ginoo nga akong giwali manggyatagon, mapasayloon, may gugmaon? Nga bisan ingana ka iya kang gimahal, bisan makasasaka iya kang gipasaylo. Mo ni Ginoo nga akong giwali. I am very proud kung kinsa siya nga akong giwali diya ninyo. Mo ni gustos Ginoo sa ebanghelyo nga proud ka musulti kinsa siya. Proud. Wherever you go, talk to them about God. Wherever you go, talk to them about Jesus Christ. How awesome God is, how powerful God is, how big God is, how miraculous God is. Siya, iwali wherever you go. Adto mo, lakaw mo, wherever you go, talk about God. Don't talk about nonsense things, nga way katabang. Don't talk about problems, kay makadrain og energy. Talk God. Talk positive things. Talk the majesty of God. This is it. Another point of the gospel, mingon si Kristo, ang makasa batok sa Espiritu Santo, di na mapasaylo. Ang makasa sa nagsatao, referred to him, mapasaylo. Is this absolute? The answer is no, according to Luhia. Because it will contradict Isaiah 1:18, bisag unsa ka dapuwa, kadako, sala sa tao, pasayloon kini samas kaputi sa balhibo sa tingkarnero. If it is an absolute, that to sin against the Spirit can be forgiven until the end, then the scriptures are contradicting each other. The answer is no. Ang concept ani, gipagimutan, kay kini mangong sa batok sa Espiritu Santo means hardening of heart. Hebrew 4, kung nakadungog kastingog sa Ginoo, ayaw patig-a ang imong kasing-kasing. Ang sala batok sa Espiritu Santo means hardening of heart. Di na kamuangkong na kay sala, di na kamuangkong na Ginoo, di na kamuangkong na kay faults, flaws, kasipanan. That is hardening of heart. I heard somebody was invited to have a confession. Yung siya, ha? Kumpisal? Huwag mo ko'y sala. Uyuan because akong wife si Alma, among giadtos Negros, pribiran ako, akong gina, or maayo ka kumpisal, kay pila ka century way kumpisal, pila ka decades. Ha? Idara na kaayo, himatyo na kung tanawon. Pero pa, yung sa, Dong, Brad, pag uli, tawag kong wife, kumusta kung ujuan niya, kumpisal, injaday, Alma, di man siya mo kumpisal, kiwa ko siya sala, ikutua, naagi din mga taong ingana, di ni pangliba ka, tinuod mo ni, I'm speaking the truth here. Kana, kung di na kamuang kung napakay apan, napakay witnesses, napakay sipiats kinabuhi, usana kailanan that you are committing a mortal sin, hardening of heart, that is a sin against the Holy Spirit. Mao na akong point. Ang tao way pasaylo sa di mo angkon sa iyang sala. In other words, ang tao nga naay sala pero mo angkon still naay pasaylo. Ang pasaylos Ginoo way limit, way ihap.
Mo ni gitawag the immeasurable love of God. That's in our divine prayer 3 o'clock. Immeasurable love, right? Ocean of mercy. Why limit? Why kitubang pagpasaylo? Basta mangayo kag pasaylo. Basta muangkon kasi imong sala. Unsaon man pagpangayo nimo pasaylo, di ka muangkon og sala. Unsaon nimo pagpasaylo sa Ginoo, di ka muangkon nga ikaw nakasala. Mao nang kabalo mo, acceptance of our flaws, weaknesses, shortcomings is very important. Acceptance will matter. Acceptance matters. Kung angayan ka pa sa iluog, dili. Mao nang everyday angkon gyud nga nakay apan. Once you can hear the words of the living God proclaimed by one of the spokespersons of God, si Brad Edsel, na, yes Lord, igo ko. Yes Lord, tinuod na. Yes Lord, nakoy sayop. Yes Lord, magbago ko. Yes Lord, nakoy pagkuwang. Kung ingana imong attitude, ingano pagkabutan mo anaka ka, pikpikon ka sa Ginoo. Pikpikon ka niya, nakbutan ka, no? Angkon ka. Pero may ka, sayop si Brother Edsel, Lord. Di na tinuod, Lord. Sayop na si Brad, pag nga na. Yung Ginoo, huy anak, hilom day, taka ka lang, kadag ka ni mong apan, di ka mo angkon. Kita ni mo ang big difference between these two persons. Ang usa, close-minded. Ang usa, open-minded. Where do you belong right now? Who are you? Open-minded, close-minded. This is it. Kabalo mo, ang imong openness, acceptance will matter sa forgiveness sa Ginoo. Finally, iyon si Kristo, paglutuson mo, dadong mo sukmanan, imong kagol, kay I will send the Holy Spirit to help you, to assist you, to coach you, to mentor you. Ang tana mo, brother, kasuway ka? Kasuway. I was brought to the courtroom of our church. I was investigated. Wagi ko, kalma kayo, relax kayo. Nga naman, tinuod ng kasulatan. Ang Espiritu sa Diyos, mutabang nimo. And I did it. 99% I did it. Kalma, tubagi ko tanan. Wala. Way problema. Walay commotions. Wala. Simple lang. Discussion lang. Pila ka oras lang kung gipangutana, gigisa, gimantikaan pa, gituyok-tuyok o gilitson, nga na, pero kalma raw kayo. I experienced this way back years ago. Ako rin gisir ninyo ba, kay kini magong skriptura, sa ako lang kaugalingong experiences, nagkatumani, nagkatinuod, daghan kayog na suwats Biblia nga ako sang nagian. Ngano, di sa namalalis, paggamitong ngalikas Ginoo, unsay naas kasulatan, ipatagamtam nimo na aron ang imong walihan kamo makakita umutuo. Gang Ginoo gamhanan, He's working every now and then. Even impossible will be turned into possibilities. Even darkness will be turned into light. Bisan wa ka kaibaw unsay mitabo, kita nimo at the end, wow, it's amazing. God is really working. Mao ni ang akong point. Mao na kung nakay problema, sakit, pagsuway, don't worry. The Holy Spirit is a healer. Kung nakay kalibog, the Holy Spirit can give you enlightenment. Kung nakay kabugat, the Holy Spirit can help you to make your burdens light. Take note, the Holy Spirit is with us in our individual heart, helping us, doing great things for us. Recognize Him. This is it. Kay kung sirado mo kasing-kasing, you cannot recognize the presence of God sa inyong kasing-kasing. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, source of miracles. Do not worry. Kay ang Espiritu Santo na anato, tabang ato naglamdag, ayo, imong milagros tong kinabuhi. Akong buhi nga statements, please be proud of who you are, nga anak kas Ginoo. Be proud being a Catholic. Be proud being a servant. Be proud being a believer. Be proud being a Christian. Be proud sa Ginoo nga imong dilagaran. Proclaim it without hesitation, without shame. Ayog kaulaw. Kay kini mga lagad usahay, as what I have said, pabagaay ni dagway. See, kung tanaw sa tao nimo, baga kag dagway, tubangas Ginoo, nipis kag naong, and is so happy watching you.
as I declare healing, miracles, blessings, prosperity, in Jesus' name, with the Holy Spirit, ubas pag-ampos man nga birin, saan saman sa Anak sa Espiritu Santo, the Word has been furnished to it. God loves you.